Donc hapana kuishi vya kukokotana, kuishi vya kwanza kuakize baloji bariniloka fulani kwetu ni muloji. Akwe muloji, akwa na pepu kaka, ye na buloji bwake, mimi na Mungu wangu tutaona wa nguvu ni nani. Amen, amen. Alléluia. Pika ako bikelekele vya bien. Pika bikelekele vya bien vya kushirikisha vazin. Vazin shirike. Mina penda kikelekele kile utapika vazin ashirike. Mishi ashika kikelekele. Pika kikelekele kia bien vazin ashirike. Pika kikelekele kia bien. Kia bien. Kia bien. Vazin wako ashirike. Pika kikelekele kia bien vazin wako ashirike. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Mungu tayari kubarikiwa. Moi je suis ministre de bénédiction. Mimi kunapita ni kuna mwanga ni mabenediction. Amen, amen. Mimi napika asante kwa wakubwa wa kanisa. Mimi napika asante kwa sa grace kwa sababu anatupatia share yake juu tuseme. Mimi napika asante kwa mwe wote mko hapa kwa sababu mko pale njoo mtushikie. Mungu wangu amibariki. Mimi napenda, mimi sipendake bya buvivu. Mimi napendaka bya bien, bya kivukutu. Kama ulilala malari ifo upone hapa sasa. Hapana kuona saa mukilti ordinaire. Mimi napendaka bile bya extraordinaire. Amen. Shimuna yuwa, ba mama mko amwe. Haleluya. Muna yasema mimi natumikaka sana na ba mama me. Ba papa mshishiriki Haleluya. Hapa. Haleluya. 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 Sema kikelekele kia bien. Pika kia bien. Bavoise bale bako kule bashirike. Bavoise bale bako kule bakutape. Mimi napenda kikelekele kiako kiangushe Yeriko. Unayua Biblia inatuambia asema wakati Gedeon aranza kwenda kukombana ashikupike masashi barisema alipika manini bale basomai ba Biblia banashiki alipika manini makrish anapasula makrish ile makelele nafika mu mashikio ya baadui bananza mbio. Sasa mimi napenda kusaidia wewe bale babujito babakie benye kuikala me ule wa pepelo alamuke apike kikelekele kia bien. Alamuke apike kikelekele kia bien. Haleluya, 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 haleluya. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Mukambi ya badui ni birio. Mukambi ya badui bataria leo. Mukambi ya adui batasema ni nani ule? Ni mukate ya nani ile kunapita? Ni nani ule kunapita? Weka hapo jina yako. Mimi nitaweka hapo jina yangu, mimi naweka hapo ya pastor. Ni nani jina ya nani? Ya Antona Lambalamba. Njoo bale weko napita pale, mukambi ya adui, munabakia vilio, munabakia mateso. Amen. Tutasoma Biblia yetu. Iko shina yetu iko ni Mujije chapitre 6 verset 14. Niwezi kutusomea yako. Juge 6, 14, nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as
et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Amen. Amen. Ilikuwa ni conversation ya Mungu na Gedeon. C'est-à-dire ilianza zamani. Gedeon balikuwa na discussion na Mungu. Mungu anamwambia sema, wende na ile nguvu uko nayo. Va avec la force que tu as. Va délivrer Israël. Donc il y a quelque chose, il y a un combat. Donc c'est lui qui peut délivrer Mungu à travers weye. Amen. Mungu anamutuma Gedeon asema wende ukadélivrer Israël. Mais ce n'était pas lui, Gedeon, qui devait délivrer. Mais ni Mungu à travers qui? Gedeon. Je crois, Gedeon ariliona eko mtoto, eko maskini, eko mtoto mufamii abo. Peut-être nika yako na weye. Uku mufamie yako. Kuku mwingine unajitrouve ke uku par terre. Hauna na kintu. Mais, banatuambia sema, il faut devenir ce que tu es. Selon initiation ya Mungu. Vile Mungu alikuumba weye. Pale alikuumba weye, alikuumba na yua sema, alikucree avec force moya ndani yako, ili utaweza kufanya quelque chose, kile kinaweza kuokoa jamaa yako, inaweza kuokoa kanisa, inaweza kuokoa entourage yako, inaweza kuokoa hata societe yako. Donc wakati wewe uko hapa, hapana kujinegliger. Unashikia, tunapenda kukusaidia. Unesha huku mwatua moya peut-être ya déception. Peut-être ya découragement. Peut-être ya kuchoka, unesha kuchoka maisha. Unasema iku mzuri ni kufuata kufa. Iku mzuri ni biache, mufamii yetu buloji bunapita, mufamii yetu bumashikini bunapita, mukartie yetu bantu beko na kufwa, mu societe mule ningu natumika mpaka huyu anakufa. Uku na kile kintu kile kunafanya nini? Uku naongopa. Parce que hapa Gedeon mukini yabo mulikuwa vita. Ile vita ilikuwa mo baranza kufichama. Biblia inatuambia sema mu ile period Israeli anaanza kurima, anarima, anaotesha. Kisha kuotesha, baadui banakuya. Banakuwa na mashar, banakuwa na bangombe, banakuwa na makontener, banakuwa banavuna mu mashamba ile boa bakoteshe. Peut-être hautabishikia bien. Wewe unatumika mwenji mujima. Kumwisho ya mwenji unapata salary yako. Ile salary yako inaingia paka munyumba, mtoto anakauka bushiku. Unabeba ile salary unaenda nayo wapi? Hospitali. Ungari hospitalo banakuita sema mama yako anakufu. Ile salary utafanya nayo nini? Unaenda kumujikisha nayo. Donc huku natumikiana. Huku natumika onesha wewe huku natumika mebengine ndio beko na beneficie. Huku sa vile nitasema je, tunasemaka mpunda ule cheval ule huku natumikiana. Donc mtu mwingine ndio ako nafurahi wakati wewe unatumika, yeye anafanya nini? Anafurahi. Kuko mtu moya alinyambia akasema araanza kutumika. Kisha kutumika, salaire kama inaingia mu maisha yake. Akifika tu salaire savi ni le 30. Leo ndio batabapokeza. Mukubapokeza leo yeko natoka mwa patron na salaire yake muposhi. Anafika nje ya societe yabo. Anatoka pake vinje, anakutanisha muyomba yake pale. Mwenye kushimama. Leta salaire. Ashita disikite anaingisha mkono mupocha anafanya nini? Anamupa. Muyomba anafanya nini? Anaenda. Ye muyomba anaenda kujirejuir, ataujia batoto yake, atabaripia masomo, atafanya nini? Ye analuria kwake mais vite. Anafika kwake bako namuuliza salary iko wapi? Ishi yu.
Muyomba ashakufanya nini? Ashakubeba. Eske ule muyomba alikuwa muyomba wa bya kweli ubia alikuwa muyomba esprit? Unajua tuku mu ulimwengu ya kiroho. Tunapenda kusumburia bintu bya kiroho. Bile bintu bya kiroho biku napitakana mu kiroho, biku naonekana na mancho ya kiroho. Mancho ya kimwili hautabiona. Mais spirituellement biku na existe biku hako. Donc weye wakati kuna vivre, uko naishi hapa chini ya jua. Il y a un complot. Ile shetani yako na kufanishia bila wewe kufanya nini? Bila kujua. Amen. Unaweza kujikutanisha saa moja uko impuissant devant un problème, unashinda kuiresoudre. Unapima uombe abikamati. Unapima kuresoudre na mfranga yako abikamati. Unafanya biote abikamate. Me busubui wa leo miku napenda kukuankuraje, kukusaidia ke Mungu eko pale kona kuambia sema voi avec na ile force ile ukunayo ile ya kiloko ile. Ataka morianza kujisha unachomba, unabakia hata na $50, unabakia hata na 100,000 francs, unabakia hata na 20,000 francs. We uende paka na ile 20 ile uanzie pale. Hata kama ulikuwa malari sana, unasema hapa hii malari haitenyua tena. Paka hii nguvu niko nayo sababu leo mimi lamuka niko mujima. Niko na respire, bengine bako kumorgue, bengine banesha kufa, bengine banabakia mukitanda. Mimi nalamuka leo niko natembea niko mujima. Ile force ile ikulamusha kukutosha kunyumba, kukufikisha hapa. Ile force wende nayo. Wanzie pale sababu sante yako haitajiterrorize tena, itanzulula. Haleluya. Niko napenda kukusaidia busubuhi wa leo. Porque wewe uko hapa, wanzie pale wiko. Gedeon alikuwa munini mwenye kuchoka. Parce que alimwambia sema, nitaanza aje? Nika délivrer Israël. Unaweza kusema utaanza je? Famille yenu utabadelivrer je? Bon we mwenye uko mashikini. Bo benye beko na mikoshi ile ya mweushi. Unaweza nitabianza je? Nitabareleve je? Aba bantu mbele bashiki yake, mbele banagala makelele, banagala kichwa nguvu. Tabianza je? Sasa zingine kwa mfamilia yenu kuna kimbia na kukimbia. Me wewe uko hapa, Mungu njoo anesha kukushwaziri. Unayua wakati Mungu anakushwaziri wewe, ni njoo ubareleve bo. Unaona mufamii, munekalaka bien kama muku bawiri, ba 3, beko na quelque chose. Kama uku we mwenyewe, abikalake bien. Parce que weye njo tabeba madoleansi ya bantu bote. Mais sa vile we uko hapa, leo ukabeba doleansi ya bale bantu bote, utaipeleka kwa Mungu. Pale utaipeleka kwa Mungu, c'est pour que Mungu abaokoe na bo. Abadelivre pour que baishi na bo maisha ya mzuri. À travers weye. Unanishikia bien? À travers nani? Wewe uko hapa ndio representant wabo. Ulo na ba présenter famille yako pour que baishi mzuri. Donc kama famille yako aishi mzuri a partir ya leo, ule kona problème ni wewe. Mishi sema sasa wewe ndio utaanza kubapatia makuta. Mais wewe ndio utafanya ke en sorte baokoke, en sorte bapate makuta, en sorte baishi mzuri. Ni à travers wewe vile utabamba decision leo. Tutasoma Biblia yetu mu Genèse. Genèse chapitre 1 verset 26 à 28. Genèse 1, 26 à 28, nous lisons la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Amen, amen. Biblia inatuambia sema Mungu mkalikili yake
alisema faisons l'homme à notre image. Tumuumbe muntu kwa mfano wetu, mwenye kuwa na sura yetu, mwenye kutufanana. Muntu mwenye kufanana banani? Mwenye kufanana Mungu. Amen. Asema mwenye kuya na image. Biblia inatuambia mwenye kuwa na sura yetu, mwenye kuya na mifano yetu. Donc ule atafanana Mungu. Mungu kumfanana mifano yake, eko createur. Anaumbaka, ni muumbaji. Amen. Sasa vile ni muumbaji, anapenda kuumba muntu mwenye kumfanana na ye ule muntu anaweza kuumba. Unashikia? Mukarakteri ya Mungu, Mungu ni dominateur. Anapenda kumuumba muntu na ye muntu afanye nini? Adomine. Ndio Biblia inatuambia sema faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc ressemblance ya Mungu aliumba muntu porque muntu pala tashuka pa dunia. Kia kwanza afanye nini? Amfanane, kisha atawale. Atawale banyama, atawale masamaki, atawale bintu, abimetrize, abikarishe bien. Parce que Mungu alimpatia muntu ile possibilité ya kufanya muntu apange njina ya nyama, apange njina ya mtoto wako leo unazalaka, unampanga kama mwenye jina. Unamuzala unasema huyu ataita jina yake Priska, huyu ataita jina yake Dimersia, huyu ni hivi. Ni wewe peke ndio ulikamata ile decision ya kufanya nini? Ya kumpanga. Donc Mungu alikuumba we en tant que uanze na we kuumba. Donc huku na we créateur quelque part. Pepea bina kuku yangu vwa ushikie. Weye unapasha kushikia. Tunapasha kudevenir, tukuye kile Mungu alituumbia, kile alituletea mudunia. Ashikukuleta we mudunia njoo uanze kuteswa. Ashikukuleta we mudunia njoo uanze kuhangaika. Muakiri ya Mungu alikuleta weye njoo ufanye nini? Utawale. Alikuleta weye njoo ukuye saa yeye. Mumaka difficile na we ufanye nini? Ulete solution. Donc weye kama unaanza kuriaria sa vile nini Gedeon alifika mwatu ya kusema ntebianza je. Mie huyu mtoto wa muntu mashikini, mtoto wa mwisho, tabifanya je? Sasa nakurudisha na kuambia sema hapana kusema huku mtoto wa mwisho. Hapana kusema huku masikini. Hapana kusema bitakuya je. Il faut wende na ile force ile mirisha kukupatia dès le commencement. Dès le commencement mimi kuambia mimi nasema weye utakuya samie. Utaanza kuumba bantu, utaanza kuumba bintu, utaanza kubipatia majina na bile bintu weye unapasha kubifanya nini? Kubitawala, ubiongoze selon weye. Amen. Kuishi sa Mungu, kuishi bien. Hapana kuishi kwa kongopa. Kama unataka kulia, unakulia bien. Unataka kuvala, unavala bien. Unawaza nienge nyumba, unayenga nyumba. Unapenda uze gari, unauza gari. Unapenda kuvoyager, unavoyager. Donc hapana kuishi sa mekaniki. Kuishi vya kukokotana. Kuishi vya kwanza kuakize baloji. Baloji bariniloka. Fulani kwetu ni muloji. Akwe muloji, akwa na pepu kaka. Ye na buloji bwake. Mimi na Mungu wangu. Tutaona wa nguvu ni nani. Unayua Gedeon wakati alidekuraje sa moyo. Gedeon alibeba bantu ba mingi. Bale barikuya hapo barishikia ngisi papa alitufundisha. Alibeba bantu ba mingi sana sasa twende tukakombane vita. Mungu anamwambia sasa no bale bantu bota hapana. Diminiwe bale bantu. Beko ba mingi. Alibadiminiwe selon vile Mungu alimwambia. Anabakia mubale bantu bote balikuwa kama ni ba mingi sana. Anabakia mona bantu 300. Mubale bantu 300 Mungu anasema njoo bale utakombana nabo parce que mishipende gloire muluririe muntu. Muntu alitapa sema ye njoo alikusaidia. Ye njoo alikombana, ye njoo aliweza. Il faut Mungu mkalikili yake yakuye maître suprême wa maisha yako. Porque mukuweza kwako, ye Mungu akwe pale présent. Amen.
Njoo Gedeon mukalikili yake anaanza kuwaza sema bantu njoo batamsaidia. Orke Mungu alimwambia sema va avec cette force que tu as et je serai avec toi. Amen. Mukuweza kwako utaweza we mwenyewe. Mungu atakuwa pamoja na weye. Munjia yako ya kuushisha ya commerce hautakuwa we mwenyewe. Mundoa yako hautakuwa we mwenyewe. Mufamilia yako hautakuwa we mwenyewe. Mubatai ya nyumba yenu mubukonvi hautakuwa we mwenyewe. Hata bukonvi bunashimama na munakani Mungu anasema atakuwa pamoja na weye. Njoo Biblia inatuambia sema vita ina yako, vita ni ya Mungu. Mungu njoo anakombana. Kama unapenda kukombana we mwenyewe utafanya nini? Hautaweza. Njoo kama unapenda kukombana we utaenda kukombana mkimwili. Utapenda uende ukashambulane, ukapikane mangumi. Mungu anatuambia sema bule bukonvi ni bwangu. Tunakombanaka mkiro. Tukunakombana na maarme. Tukunakombana na mafalme ya giza. Bala tuone me tukunakombana na maarme ile ko très puissant juu ya kuranverser hata raisonnement yenye kwa ndani ya muntu. Muntu anakuwazia kibaya bushiku. Anasema kesho kama anakuja hapa ninamfukisha kazi. Me unafika busubuhi anakupokelea saa malaika. Oui. Mungu ile maarme tukunayo ya kufanya nini? Ya kuranverser raisonnement yenye kuya ndani ya mashetani, yenye kuwa ndani ya mademon, yenye kuwa ndani ya bantu. Bale bantu wanakusemea lurimi lubaye, anakusemea unafika kumbele yake hivi, anashanje langage. Anasema bintu vingine. Mungu Biblia inatuambia asema mimi nakutuma mudunia ni njoo ya kufanya nini? Utawale. Asema kama tunasoma mu 27 banasema Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons. Unashikia avec bien déterminé. Asema anabambia asema Mungu akaumba mwanamke na mwanaume. Akababariki. Anabambia asema soyez féconds, mukuye na buzazi. Muongezeke. Muyaze dunia na mutawale. Mutawale samaki ya mumai. Mutawale bandeke ba mawingu ba mbingu. Na nyama wote ule kona tembea hapa pa bulongo mufanye nini? Mumutawale. Unaishaka je wewe? Kama ukuri nyama ni we mwenyewe. Mekuku bengine abekalake na possibility ya kuri ya nyama. Ye kunyama anashikiaka harufu kubantu. Nkuku anashikiriaka harufu kubantu. Samaki ile ya mumai ile samaki ya bien. Anashikiaka tu asebarifika kumbe wengine wanasemanga na kusema mimi naishikiaka bunya ile samaki ya mumai unaionaka vile nikala nishipendaki mimi napenda patunda kala tule tu kukenke ndio amen. Kama unapenda tunda kala mzuri Biblia inatuambia sema tutawale samaki ya mumai muko masamaki ya kuachana chana. Muko mabalene, muko manini, madolphin, muko tusamaki twatuloko, muko samaki yenye kwa na mafuta, muko samaki ya modeli kani. Ile samaki yote unaenda kutafuta mpaka ndakala. Ile yote ingine yo kwa uipendi. Auipende ubia ni possibility ya kuikuri hauna nayo. Paske kama unaikutanisha pa meza ya mwenzako, unaikutanisha ile kabambale ya munene ile, banesha kuipika samaki ya mai ya bien. Baneka mona kokoriko na tomate mweko na fa bien. Utakunja na chemise bien. Pala utasema unapendaka tundakala tule twa kukauka. Utakulia bien. Utachakula paka ile munofu wa bien fiok unakulia bien. Baka kuwekea kwa minofu ya nyama utakulia bien. Unafika kwako njoo unaacha tundakala. Hapana.
tosha mkichwa yako. Amen. Tosha buchafu mkichwa yako. Domine, tawala samaki, tawala nyama, tawala bintu bya bien. Bile bintu bya bien bila unaonaka kwa benjako. Ukiona nguo ya bien kwa mwenzako, hapana kutamani. Fanya kena wewe sema mimi niko dominateur. Na mimi nitafanya nini? Il faut ni use. Ile motoka ya bien il faut nifanye nini? Ni use. Ile nyumba ya bien il faut nifanye nini? Ni yenge na mie. Ula rienga eko na mancho hii mbili. Mikulu kichwa kimoya. Ashina na vichwa bisenke. Eko na kichwa hiki kimoya. Asa mkichwa yako mule kama muko buchafu, ni unapenda bule buchafu bufanye nini? Butoki. Porque wewe ukomprendre asema origine ya Mungu. Muvile Mungu alikuumba. Ashikukumbe masikini. Ashikukumbe wa kusindikiza bantu mudunia. Ashikumba asema mimi kwa kusindikiza bengine. Alikumba we utawale. Unasema Biblia inatuambia sema mimi nasema we ukuye wanze kukongosha. Bantu wanze kwa kukongola kwako. Hapana wewe wanze kwenda kukongola kwabo. Njoo kama wewe unaenda kukongola kwabo, donc huko unashusha nini? Heshima yako. Huko unashusha bumungu bwako. Unaweza ku bantu bengine anaweza kwenda kukongola anafika sema unaombaka kanisa gani? Oh, mimi naombaka kwa lambalamba. Siende kwa lambalamba akakukongosha. Donc anayua sema Mungu wa lambalamba eko superieur kushinda Mungu wako, Mungu wake yeye. Sasa wewe ndio yawe kukomprendre, unashirika sema ananichambula. Ashikuchambule, anakuonesha sema wewe anakufundisha kasema huku dominateur. Sasa kuna kwa kunilomba mie je mashikini washo kintu, washo ule Mungu wako. Wewe na ule Mungu wako walambalamba, mimi kuna kwa kunilomba wewe mie washo Mungu ule. Si comprendre? Biblia nasema eri ule mtu ako na Mungu wa Jacob. Jule Mungu wa Jacob ashindwaki, akimbiake mvita, aluri yake kumukongo. Anekalaka Mungu devant problème anajipointe. Ashichokake me anavansaka. Biblia natuambia sema soyez féconds et multipliez-vous. Et multipliez ba mingi. Bana bamba paka pale soyez féconds et multipliez. Tuyaje dunia. Njoo pale wana baambia no. Haina kuswa être fécond ya kuzala paka batoto. Unaweza kuzala entreprise. Unaweza kuzala na batoto benyewe. Mais ushizale ba vagabond. Zala batoto bale batakuya nafasi yabo kulala, batakuwa na masomo yabo kusoma, batakuya uanze kubasifiri kuma besoin yabo. Njoo Mungu anasema soyez féconds et multipliez. Donc tutawale, tuongezeke. Tuzale na tufanya nini? Tuongezeke. Uzale na manyumba, uzale na mavion, uzale na entreprise, uzale ma societe, uzale na bintu binene. Hapana kuangalia paka sema hii nyumba kwa lakini bari yenga bwana. Huyu ni mwanaume alifunga mushipi pa kuyenga hii nyumba. Wewe uko nani? Banduku munjia muku miotoka ya mingi sana embouteillage. Hakuna fasi ya kupiti. Eske mwile embouteillage na wewe uko amo? Uko amo na wewe na kaa kwa taka petita. Mwile embouteillage. Uko amo na wewe na yako motoka? Mwile embouteillage. Uko amo na wewe na yako? Ubia ukufaka na ngarase embouteillage inapita sana. Na wewe mwile embouteillage. Shuingiemo. Ingia na wewe na yako embouteillage. Kreye na wewe yako hata ya kunguvu. Unaingia na wewe unasema mama, papa nini hivi unaleta embouteillage? Amen. Hapana kukombana. Wewe si ndio ulikreye. Wewe ingia na wewe mwile embouteillage. Amen. Ile motoka ule kona nayo bali kupatia wewe possibility ya wewe kukreye. Umba kimotoka
pale wiko kuna kiumba, mimi napenda kimotoka kia hivi, mimi napenda kimotoka kia hivi, mimi napenda kimotoka kia hivi. Wewe ndio wakukikreye, unakikreye ndani yako. Amen. Unapenda kimotoka kia je. Amen. Unapenda kinyumba kia bien, kia je. Unapenda kibwana kia je. Unapenda kibibi kia je. Unapenda batoto ba modele kani. Amen. Wewe ndio kuna créer. Fashusha kuikana unasema hapa ni kuna créer. Je crée quelque chose. Je veux qu'il y ait quelque chose. Unaiwa tulikuwa kana shiba locataire. Kule kunyumba tulikuya ba voisin hivi wanaanza kujisha ile mpango. Mimi namwambia sa grâce, mimi nasema shuendo kasumbureko na ule papa batu ujishe ile mpango. Sasa acha ile mambo. Tutauza peke yetu kwa mimi nasema wendo sumburie na ule sasa acha ile mambo. Ananikataria, mimi nasema okay, sasa vile anakatala mimi na changer programme. Ile nyumba ile mpango ile nya ule voisin banauza ayo. Hii yetu tulikuya bana tutosha atukuyuzi. Bana tutosha sema mfano nini mtokeni. Pale tunaanza kutoka, njoo mimi avant tutoki, avant mbele. Mimi namuonesha Mungu, mimi nasema muvile ya Lubumbashi mukuma nyumba. Amuna taka fashi ka terrain. Mais mimi napenda kucreer quelque chose. Muvile ya Lubumbashi. Paka mimi napenda ufanye nini? Chofesha huko. Uchofeshe huko. Hii ni masemo yangu mimi. Haikuwa shikumwambia mtu hata yashi kuiwaki. Mimi ndio ni recreer, créatrice. Mimi nasema chofesha huko mimi ningie. Mukachikachi. Banaanza kututosha munyumba, tunatafuta manyumba muvili mote. Unipaka mimi nenda kutafuta hii anakatala. Mimi napata hii anakatala. Mimi napata hii anakatala. Mimi namuonesha na papa. Tuko na mpango yetu, shitweni tukayenge kule. Ase shitenda kuyenga kule byambiombio, kuna nipeleka kule byambiombio vile je nikayenge. Mimi nasema, papa, tamuconvaincre je? Shio ya kumconvaincre Mungu. Ile fuashi ulifanya nini? Ulinipatia hayo. Biblia inaniambia sema fuashi mikulu yako inakanyanga, mimi nakupatia hapo. Mungu, mimi nasema mimi na create po nyumba pa ile fuashi. Bikuye je, mimi na create nini? Nyumba. Kama ananituma kwenda kutafuta nyumba, tenda kupata. Me ile nyumba hata ikatala. Mu programu yangu mimi nasema shite chika nyumba hata hii moya. Paka kule misha kukreye, njoo kule tutenda. Hey. Créer quelque chose. Fanya ko kintu. Mukitu wako muko nini? Muko bumashikini, muko mateso, muko sababu mbele ile mambo ya bumashikini. Sababu mbele mambo ile ya familia yenu. Sababu mbele bile vyote. Wewe banakuweka pale pa kichwa njoo créer, fabriquer, fanya familia yenu ikuwe kintu kingine. Kile unaona kama familia ba fulani, njoo ile familia yenu ikuwe na jina. Ula nechika pikeko bikelekele. Nani atakreer familia yake ikuwe na jina? Anyoresha mkono yule ni muone. Wewe ndio creer. Fanya kintu kila kikalake eko. Ukifanya kikuu yeko. Unaiwa mimi nitakupatia nani mwanamke mmoja mu Biblia. Ule mwanamke banamuita ni Esther. Iko mu verset yake iko mu verset 5 chapitre 5 verset 1. Ule Esther alikuya mtoto baba orpheline, baba yake na mama yake walikuwa bashakufa. Donc histoire ya maisha yake ilikuwa shakukachikia pale. Neema yake muyomba yake anamubeba. Pale muyomba yake anamubeba ni njoo ya kumsaidia porque kesho akuye muntu. Muyomba yake na ye anapata turu moya anamukaze. Anamuingisha fuashi ile bantu wanaanza kutafuta beko natafuta kwa bibi. Na yeye anamuingisha. Pale anaingia mule anaresira anatoka reine. Anaingia mule mu royauté. Mais arisabu mission ile alimutuma mule. Parce que yeye alikuwa orpheline. Alipasha afanye a créer quelque chose pour qu'il y ait quelque chose. Amen. Esther anenda kule
mambo yanatoka mumkini yabo wanasema batabaua ba juif bote. Bale batabaua bote sina yeko juif. Na yeko juif mubale ba juif. Anasema batafanya nini? Bataba eliminer. Moyo mbaki anakuya anamwambia sema we Esther. Au yuwe pourquoi uko hapa? Ni kintu gani kinakuleta hapa? Comprendre. Uko mu royauté juu ya nini? Pourquoi uko reine? Pourquoi uko naishi? Pourquoi uko hapa? Il faut weye à travers weye shiba juif tuone yemu. Amen. À travers weye mambo ifanye nini? Ishange. Esther anaangalia anasema muyomba manduku. Unakuwa mwenye kuvala mansaka, unakuya hivi mishipendake, unaya rua shianita, hivi na hivi, sasa mitenda koje. Anamwambia sema kama wewe hautenda ufanye leo. Uyua sema wokovu itatokea fashi nyingine. Wewe utapotea. Njoo mimi napenda kukuambia wewe hapana kupenda mtu mwingine kupitie kumukongo. Akuye asauve familia yenu, wewe bakie uanze kumwadimire. Non. À travers weye njoo usauve. Uko capable ya kusauve hata hii Kongo, uko capable ya kuchanger hata ma situation, uko capable ya kuita bila binako binakuya yako, hapana kuriaria. Esther a comprendre. Tutasoma mu chapitre 5 ya Esther, verset 1. Esther 5 4 5 1 oui. 5 1 et le suivant, nous lisons la parole de Dieu. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Amen. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Esther répondit. Merci maman. Achia mbele pale mita konesha tena. Verset 1 inasema, le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta devant la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Esther a comprendre. Elle voulait créer quelque chose. Kile kitatike roi na kile kitaokoa inchi banini ba mupei yabo. Biblia inatuambia sema Esther après avoir Mardochée kumwambia sema kama ufanye kintu uyasema utapotea wewe na deliverance itatoka fashi nyingine. Analiweka mu maombi. Kisha kuomba asema anaenda kujipresenter devant le roi bila kuchunga roi amuite. Ariyo asema roi kama unaenda kujipresenter kwake basho kukuita batakuua, batakukata kichwa yako itafanya nini? Itaishia pale. Arishange anasema Biblia inatuambia sema mvita tunakombana naka ya mukiro tuna renverser kama raisonnement. Ana créé quelque chose. Kile kintu kia kurenverser raisonnement ya roi, kia kuchanger mawazo ya bale banayuaka, ya bale banasemaka sema est-ce que binekalaka paka hivi, il faut paka tupitie muinjia njoo bikuye hivi. Njoo ya we kwenda upate mfranga, il faut upitie muinjia. Njoo ya we uzale, il faut upitie muinjia. Njoo ufanye hivi, il faut upitie muinjia. Mais Esther ana créer kintu kingine. Anasema mimi sitapitia muile njia ya kila siku ya nichunge roi anite. Mi peke nitajipresenter devant roi. Ta changer, ta vunja loi, ta pindula, nitaumba kintu kingine. Kila kikala keko, mimi nitakiumba kifanye nini? Kikuyeko. Esther anajipresenter devant le roi. Roi anashutuka, anasema reine Esther. Nini? Unatafuta nini? Nini nikupatie? Reine Esther,
Ni mambo gani? Wanasema alikuwa ashakunawa bien, anavala bien, anajipodoa mzuri, anashimama devant roi, anatoka mshutuko. Wakati roi mwenyewe aliona anasema ishi aona kabia hivi. Haleluya. Anashutuka. Anaanza kudeklare yeye mwenyewe masemo mkinywa yake. Reine Esther, nifanye nini na wewe? Nikupe nini? Takukatia hata kipande kia roho yomi yangu nikupatie. Nitakupatia hata kitu kifulani. Nitakupa kifulani. Pourquoi roho alifika mkusema vile vyote? Parce que Esther aliseme mvuruko mkichwa yake. Alicreye kitu kingine. Roi s'attendait que amuite Esther. Mais Esther asikuchunge roi amuite, yeye peke anaenda kujipresenter. Présente-toi devant problème yako. Présente-toi devant difficulté yako. Présente-toi. Hapana kukimbia mambo. We face. Amen. Uishimamie. Ikikuwa ni bumashikini, ushimamie. Ikuwe ni mateso, uishimamie. Ikuwe difficulté, uishimamie. Useme niko hapa present, leo niko na changer hii ma situation, ikuwe ma situation ingine. Leo niko na créer kitu kingine mu maisha yangu. Leo niko na créer kitu kingine muhimu kini. Paka wewe unaweza kuchanger mukini? Paka wewe kama una comprendre bien. Unasema mishina kile mina waziaka miko. Niko kintu kingine. Mungu alinyumba kwa imaji yake juu ya mi kushanje hii mukini. Juu ya mi kumetrize hii mukini. Juu ya mi kumetrize nyumba yangu. Juu ya mi kumetrize batoto yangu. Biblia inasema wewe a travers wewe. Mimi nakuumba pour que à travers wewe muntumbo yako wewe mutoke mitoni ya mai. Ile mitoni ya mai na bavoisin bataikunwa. Ile mitoni ya mai na batoto yako bataikunwa. Ile mitoni ya mai, ce sont les bénédictions. Ni benediction ile itatoka kwako wewe. Njoo ya kufanya nini? Isaidie na bakumpembeni yako. Isaidie na bamunyumba yako. Wao utaanza kutumika saa mpunda. Toi tu es une bénédiction, une source de bénédiction. Tu es là pour que bintu bifanike. Uko pale unashimama pour que bintu bifanye nini? Bichanger. C'est l'incompréhension yako, c'est non vile wewe uterishikia wiko. Uko nani? Uko nini? Na uko na nini? Ule mwanamke bali muuliza akasema uko na kintu kani? Parce que unasema uko na mandeni, banataka kukunyang'anya watoto. Sasa kintu kani uko nakyo? Anasema niko paka na kabidon kama mafuta. Banasema kale kabidon kama mafuta uende ufungie munyumba. Wanze kupunguza. Lomba kwa voisin tena banamwambia biasa lomba kwa voisin bintu kubinene binene, bimafi binene binene. Ulombe uingie navyo munyumba yako, wanze kufanya nini? Kupunguza. Utapunguza kila una nakyo. Uko na nini? Uko na nini? Kumukono yako. Musa anaanza kutafuta Mungu amsaidie. Anamwambia Mungu nanituma asema yende. Ntenda koje. Mungu anamwambia Musa uko na nini kumukono yako? Ni nini unashika? Unabamba nini? Musa anamwambia asema mimi niko na bakora. Asema uitupe chini. Anabeba ile bakora yake anaitupa chini na geuka inakuwa nyoka. Anashutuka mbele yeye mwenye. Shini mucha kukauka hii. Inatokelea nini? Nyoka. Ni nini uko nayo? Kile uko nacho kitatokelea kile uko nawazia mkichwa yako. Bari tukaburia hapa ile shiku 1000 francs. Bengine barikuwa na makuta yabo. Ile makuta yako pale uko unayangalia pale. Unapenda ikuye nini? Ile nye makuta yako ile. Unapenda ikuye nini? Unapenda ifanye nini? Walituambia sema itakuya ema. Ile kuna kokota nini? Ikuna kukokotia mfranga. Ikuna kukokotia mfranga munyumba yako. Ile mfranga yako isikuwe mfranga bule. Ikuwe mfranga ikuye na bonheur. Ikuwe mfranga ikuye na amani. Ikuwe mfranga ukuwe na maîtrise de soi. Ndio kama unapata paka mfranga au ya kujimaîtriser, utakufa. Amen. Pata mfranga na ukuwe maîtriser, ukuwe mwenye kutulizana. Ndio uikure bien. Pata mfranga ukuwe tranquille. Pata mfranga upate amani.
Ile mfranga yako ishikokokotea magonjwa, ishikokokotea elufu. Njoo kuku bengine kama anapata mfranga ya mingi, eko na ibalula pa kiasi kichwa kinamjunguluka. Anaacha mbele anaenda kuikala lwa mubari. Mule mubari siku ya mingi, undete mbele kaze ya mpombe. Ile kazi ya mpombe hasta ikunywa yote na kabula na bengine kichwa kiku na mjunguluka. Mimi sipende kichwa kikujunguluke mfranga ile Mungu atakupatia. Ifo mwile mfranga Mungu wako anakupatia, wewe uikuri. Batoto wako baikurie, bankana yako baikurie, bazazi yako baikurie, na barafiki na bavazin baikurie. Ndio bayasema Mungu wako anekalaka kalokota, anatoshanaka chini, anekalisha wapi pakichi. Muvidi muneya anakunyangula, wewe washo kintu. Ule frere tukuna temwanye hapa, ule frere wa Kishasa. Ashikuwa na kintu anaanza alikuwa lwa mikulu, sans véhicule. Anaanza kueleza na mwenzake asema, "Mie, hii maombi papeko netuombesha hii. Kama tu mimi na nini? Mimi napata franga. Nitauza nini? Motoka." Anataja jina ile motoka. Kisha kuitaja jina ile motoka anamueleza mwenzake asema, "Hapana. Uza arrière. Arrière mimi naipenda." Na yeye asema, "Nyuza arrière." Asema, "Hapa kukawe. Papa anapata makuta." Ashikukwa trouble 100,000 mumufuko. Arenda kuza arrière. Mimi niliona na mancho. Anakuwa kuniambia sema, "Mama, mimi nishakuza motoka iko pale nje. Niko napenda niite bantu bakayombe. Mimi nasema unipatie contact. Huku nayo hapa sema ananipa contact. Niseleta mimi shitashuka chini. Mimi niko nakuombea na hii contact hii motoka yako haitafanyaka accident. Motoka yako habata kuiba hayo." Amen. Analeta makuta ya kulipa nyumba ya nini ya iglisi. Asema hii mwa mimi peke nitalipa. Unaona kintu ifo kwena ukuye uaminie, uichike. Hapana kufanya sawa kuna tatone sawa kuna nene. Mfranga gisi Mungu atakutafutia hayo. Wewe usijiulize. Atakufungulia mlango, hata mkibambashi mtatoka mfranga. Hata mumuchi mtatoka mfranga. Moizi muribwe mlitoka kamai. Utashangata muribwe mtatoka mfranga. Yesu alitumaka Pierre anasema wendo kalopole samaki, mkinywa samaki mnatoka nini? Franga. Wewe hapana kujiuliza, uliza sema franga taipata wapi? Tafanya je? Tusome hiyo verse nyingine iko mu Psalm chapitre 8. Psalm chapitre 8 tasoma 7 à 8. Psalm 8, 7 à 8, nous lisons la parole de Dieu. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Le brebis comme le bœuf et les animaux de champ. Amen. Amen. Hii ni Mungu. Kama tunaanzia yulu kiloko, milisema ngapi? Psalm 8, 7. Unaweza kuanzia mbele pa 5. 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, le brebis comme le bœuf, et les animaux de champ, les oiseaux du ciel et le poisson de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers de mer. Amen. Amen. Biblia inatuambia sema mtu mwenyewe ni nani Mungu kuna muangaikia. Mimi nilikwambia kwa mwanzo Mungu alisema tuumbe mtu kwa mfano wetu. Ase mtu ni nani kuna muangaikia. Unamkumbuka na kumkumbuka mtoto wa mtu. Ulimfanya MP inferieur kwa malaika. Kisha unamkurone na gloire yako. Unamupatia na nguvu. Kisha unamupatia na domination atawale makazi ya mikono yako we Mungu. Makazi ya mikono ya Mungu ni nini? Bantu, bintu, banyama, bile tukunaona, bile tulikuta mu dunia. Ni kazi ya mikono ya Mungu. Amen. Anakupatia yo weye ndio ufanye nini? Uitawali.
uidomine, uanze kuidirige. Anakupatia possibilité, anakukurone donc na gloire yake. Njoo wewe ufanye nini? Utawale bile bintu Mungu aliumba vya mikono yake, or, argent, diamant, petrol, nini, bile vyote tunaonaka na bile vyote tunashikiaka, na kupatia wewe possibility ya kubitawala. Sasa wewe ule balipatia possibility, ushakushimamia wapi? Est-ce que kuna comprendre? Hein? Uko na comprendre? Chunga nikuoneshe muntu moyo. Ule muntu ni Jacob. Jacob baba yake alimubariki. Munayua mimi sitamiambia historia yote vile ilikui. Arenda kwa baba yake na chakula. Anampa babake chakula, babake anakula. Kisha babake kukula anamubariki. Anamwambia asema, mimi nakupatia ile benediction tutaisoma. Iko mu Genèse chapitre 27. Tutasoma 28. Tutendelea. Genèse 27, 28 et le suivant, nous lisons la parole de Dieu. Que Dieu te donne de la rosée du ciel Mungu akupatie et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que de peuples te soient soumis et que de nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Alléluia. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Amen. Biblia inatuambia asema Jacob kisha kumubariki alitoka na ile benediction ya baba yake, anenda kwa muyomba yake Labani kwenda kutumika. Anafika kule sababu ashikukumbuke ile baraka balimupa. Anafanya nini? Anenda mbele, anafika anaanza kutumikiana. Mule mkutumika salera haikukuyeko. Anaanza kupenda muyomba yake afanye nini? Amuripe. Me sasa muyomba na yeye kumuripa ashifanye nini? Ashimuripe. Orke Mungu alikuwa shakumubariki, anamwambia asema weye, anasema que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Mungu akupatie graisse, graisse shimuna ya graisse, mafuta ya ngombe. Akupatie bintu benye kuya vya bien. Akupatie le blé ni mikate, bunga bwa mikate, vin, akupatie bile bintu kwa wingi. Kisha anamwambia sema que des peuples te soient soumis. Mataifa ishuke kumikulu yako. Bantu bote bakunjame bakuabudu. Ukuye maître wa banduku yako. Donc tu sois maître de tes frères. Mungu ashakumupatia bile bintu biote. Mais selon yeye ashikubicomprendre. Alianza kupenda. Ye Mungu anampatia sema weye utabatawala. Bintu biote mimi nakupa abio, wewe ndio utafanya nini? Utabitawala na utabatawala bale banduku yako. Bote batakushukia kumikulu yako. Sasa yeye anaanza kwenda kulomba salaire kwa muntu ule Mungu ashakumpatia sema utakuwa nini? Yulu yako. Una comprendre? Njoo binashindakana. Biripasha sasa ye Jacob a comprendre asema pa ifwashi il faut nilurie ku benediction ya baba yangu. Aliniambia asema je suis le maître. Ni ku maître wa hivi bintu, donc je dois créer quelque chose. Wakati alikomprendre que anapasha kucreer quelque chose, alichanger situation. Alimwambia muyomba yake asema sa vile biku nguvu vya wewe kuniripa, mimi napenda muaba bangombe yako bote. Tosha badere, tosha batashte. Ubatoshe bote, unipatie ngombe ya rangi moya. Mubale bangombe ya rangi moya, mita kreye mo saleri yangu. Ile saleri yangu itakuwa ya reere, itakuwa ya tashte. Muyomba yake anamwambia sema beba, parce que aliwa sema biko impossible. Atabitosha wapi njoo bangombe ni barangi moya. Notre Dieu, il est Dieu de l'impossible. Eko Mungu la naitaka bila bina yako binaku yako. Mungu anamupatia Jacob akili. Jacob anakreye bila bikala keko. Anafanya, anabeba michi, anaitondola ngambo na ngambo.
anaifanya miti ngambo nyingine inakuwa mweupe, ngambo nyingine inabakia kile kilikanda. Tunaya makanda ya mti makanda ya mti anaikata, ingine mweupe, ingine ya jaune, ingine ya hivi. Anaenda kubawekea bangombe bakunwe, banze kuangalia muile mai pale, batangalia vile ku marangi njobo bazale batoto ba ile marangi. Sisi kunapenda ukreko kile kitu kimoya. Bananza kuzala ba marangi ya kufanana na ile miti. Ana kreye saleri yake ye mwenyewe. Miti ya marangi ya hivi anasema muaba mutoke bangombe ba noir. Hapana ba noir, mutoke bangombe ba reye. Chimuna bangombe ba reye sa vile ba zebra. Tuna ba zebra banigalaka na ma noir blanc, ba mistari. Mutoke ba mistari, mutoke ba noir blanc, mutoke ba café ya kuchanga na noir. Donc ye ana kreye kile kintu. Amen. Mimi napenda wewe kreye richesse yako we mwenyewe. Kreye franga yako we mwenyewe. Hapana kuchunga mtu akupatie. Hapana kuchunga muyomba yako akupatie. Hapana kuchunga sangaji yako akupatie. We kreye quelque chose. Mukichwa yako mule muku Mungu. Mungu anasema wewe unamfanana. Huku saa yeye createur. Anakuumba Mungu wa kiloko. Mungu wa kushuka wa imaji ya chini. Me yeye ko yulu wewe uku chini yake. Tipe kreye. Tipe apele l'existence bila biexistake. Unaweza kuumba. Umba franga. Umba batoto. Umba entreprise. Changer ma situation. Hallelujah. Jacob aliangalia sema yomba huyu asinijue bien. Mimi basha kunibariki. Niko na baraka ya baba yangu. Kule mimi natoka, bali niambia sema nitakuwa maître. Bali niambia sema nitatawala. Bali niambia sema nitafanya bintu binene. Je dois créer. Anaanza kuumba bangombe bake. Bali pita bwingi ya bale bangombe ya myomba yake. Bali kwa ba mingi salary yake ilileta chuki. Salary yako usilete chuki. Franga yako usilete chuki kwa badui yako. Oui. Badui yako ifo bameze mate baume panshingo. Badui yako bengine bakufe tension. Badui yako bale balisemaka hutazala bakone wewe ule na watoto. Badui yako balisemaka hutatembesha motoka bakone wewe unatembesha. Bale balisemaka hutavoyager banakona leo una voyager, kesho na voyager. Banasema ana exagere. Hata bana voyager kanjo vile. Na kesho nenda. Na kesho unapata visa ya Canada. Na kesho unapata ya Amerika. Na kesho unapata ya France. Na kesho nenda Europe. Na ingine unenda huku. Unenda na kula uyaendaka. Unenda na kulaki. Unenda na mumayu neribamba na foto. Unabatumia bale baloji banakulokaka. Banakona. Banasema wewe utakuwa chimpinga baloji. Utabapika. Utashindana nabo. Utapikana nabo. Bale banakulokaka. Bale banasemaka sema utaendelee. Bale banasemaka sema utazala. Bale banasemaka sema wewe. Baka mishi na babako. Baka mishi na mamako. Baka mishi kukuzale. Baka miye. Yeni yeye. Meweni weye. Hata urifuishi. Hata bari kunyanganya. Hata uribikosa. Hata ulisema nilishindwa. Wewe shimama sa metre. Shimama umetrize bintu. Shimama ubishimamie. Shimama ushinde. Hii mwaka ni mwaka ya mwason. Ni mwaka ya bintu binene. Kama ukuanvisaje kuuza motoka, wanze kuanvisaje hapa sasa. Kama ukuwaza sema utayenga, wanze kuwaza kuyenga. Kama ukuwaza sema utapata ka terrain, wanze kuwazia hapa sasa. Wewe utapata ka terrain, namna ile utapata utayua. Namna ile utayenga utayua. Ana wewe utayenga. Na chimpinga baloshi. Ule kona wewe ndio unatafanya ke uyenge. Ule anakusaidia ndio atafanya ke uyenge. Uvoyage. Haleluya. Ufanye bile bantu abayafanyaka. Bile mfamilia na bayafanyaka. Jacob bantu baraza kumukonsidere sa muishi. Baraza kumukonsidere sema huyu ashitawezaka. Mais la créer anafanya ke saleri yake ipite franga ya muyomba yake. Anafanya ke saleri yake ipachie buifu watoto ya muyomba yake. Saleri yake ibachukize bantu bengine. Huku nachunga nini ndio kubarikiwe? Huku nachunga nini? Mwambie mwenye kwa kumpembeni yako. Huku nachunga nini ndio ubarikiwe?
Mukichwa yako muku nini? Uko na waza nini? Change bintu. Geuza bintu. Umba bintu. Hapana kusema sema mie ndio wa mwisho. Basi niko veve. Bwana alishakufa. Nitafanya nini? Uko muntu sababu kuna mikulu mbili. Uko na mikono mbili Mungu alikuacha. Ashikukuacha bule. Njoo sema kuvevu bakie paka vile. No. Ashikukuacha bule mudunia. Shit tuko mashikini. Tutabipata wapi? Utabipata kwa Mungu wa sagrasi. Njoo kwa mkanisa. Utabipata bila unabashikia ku bantu. Bila unaonaka ku bavoisin, utabipata. Utabuluna na wewe motoka unasema ni mie. Kichwa kwa yangu tulizana mbele. Mimi njoo niko muhimu toka. Ni voisin, ni voisine. Ni mimi wewe. Bantu batakulizana kuuliza sema ushakuwa taximan ubie unaanza kutembelea muhimu toka. Unaanza kubululana. Hapana, shibululane. Ni yangu. Batakutanisha mu quartier moya, ushakushimama. Ulikuwa kutembeleana hapana. Mimi nekalaka mu quartier. Wewe unatoka kule kwenu kule. Kule kwanza kupita niotoka. Asa isha kutoka kako zamani. Kwa twende nikakuoneshe kwangu. Twende nikakuoneshe kwangu. Bataingia kwako wanaanza kukuuliza. Ni kwako? Ushikwa unipeleka kwa benye bakwe banipike. Ni kwangu. Unaona kama Mungu anakupa kwako kwa bien. Change na kuvoila. Change na kuvoila. Unayua tuliendanga mu convention moya hivi. Bana tulomba ma $10. Bana sema ula talamuka wa kwanza kwa kupeleka ile $10. Atakuikala pa ikichi. Mama mwana lamuka ashikupeleka ile $10, anapeleka ye 300. Tunamwangalia ule mama alipeleka 300. Tunamwangalia bien. Bana mkasha pa kile kichi. Acha kuvala bikwembe video vya kuachana na mapapa ya lagoma. Na nywele ya kusanturika mkichwa. Njoo. Shibote tunaongea tuko na mshangao ule mama anasema. Huyu mama analeta $300. Shibote tulikala mule mubichi. Tunampandisha. Tunamshukisha. Tunasema huyu na 300 aba bambani. Haleluya. Tunaenda mwingine wanasema mkwe mulete makuta. Mimi ndio nilipeleka wa kwanza. Mimi na Luka, mimi ndapeleka $10 yangu. Yule mama ananibariki. Ananiambia sema Mungu akubariki. Utaanza kuvala mzuri sana. Utaanza anaomba. Mimi shirika ile maombi yake shikuifurahi wake. Nasema mama, sasa mimi shivale bien. Chani anani Amen. Chani tu ananiombea hivi sasa nitaanza kuvala mzuri sana. Njoo kumaombi yote ile alipata mpaka nitaanza kuvala mzuri sana. Mimi naluria mkichi shikufurahi tena. Na vile kilitirishi. Par après njoo mimi nakuwa kukomprendre mimi nasema Mungu njoo alimweka ile masemo mkinywa yake. Njoo pale mimi nakuonyesha sema kama Mungu anakubariki, uanze kuvala kona mzuri. Change kona garderobe. Hapa nasema hii nguo mimi naipendaka sana. Ni ya pale nilizalaka mtoto wangu ule weko na 20 ans. Iki dato iki. Nikia pale change garderobe. Pumputa vya zamani fanya nini? Tosha. Njoo vya sasa bifanya nini? Bingie. Kama Mungu paka vya zamani, vya sasa vitaingililia wapi? Upaka unangana sema iki mimi nakipenda. Iki mimi nakipenda. Hivi dato vyangu. Toshako. Vile bintu vingine vyote tosha yavyo inje. Vya sasa bifanye nini? Bingie. Unayua mimi natumikaka na ba mama sana. Ba mama eko na ama. Mama uko na ama seme ntama paka na batoto wangu hapa na mangu na musi. Mimi sasa hivi vitu vyote vya mnyumba sema hapana. Hivi wakie paka huko. Nenda kunyumba sasa.
niende na hivi anzamani. Hapana. Mimi nitaenda paka. Sasa utaanza kulala wapi? Chini mama. Taanzia pale chini. Mimi naanzia maisha yangu wapi? Chini. Porque Mungu afanye nini? Aninyangule. Exactement. Anama paka vile. Mais Mungu wetu vile anasema, mimi nakufanya weye uku benediction. Na benediction itafanya nini? Itakufuata. Anamia kuile nyumba, hakuna moto, hakuna mai. Après une année, moto inamfuata hako. Mai inamfuata hako, nyumba yake anapenta, anashanje vitanda, anashanje viti, maisha inamtuangia magoti. Mimi napenda maisha kutuangia magoti. Maisha kutuangia magoti. Pika vikelekele vya bien. Maisha kutuangia magoti. Ishanje maisha yako, ukue mtu mwingine. Wewe ubarikiwe. Wewe uishi mkono wa Mungu. Wewe ukue maître. Utawale. Mungu akubariki. Amen, amen. Simiri kwambia, unavivre we moya, tika tena mikono. Donc weye Mungu alisha kukutayarisha. Mashikio ndio ushikie mzuri. Kama unashika tout bien, vous allez voir que Mungu alisha kutengeneza maisha yako yote. Wewe mwenyewe ndio unatraîner en longueur, mumanani, parce que uko na waza trop.